জবাব মারো নাই স্মোক হাউস পানি করে 50টা স্মোক হাউস 36 কোটি রাং বিয়াং থা বিজে स्लोगान दमा जों जाख्रै जानाय मोख्रै जानाय बेनि तला जों तंगिया इ स्लोगान लाइ त्रिपुरा रायजोनि राजनीति उपजाति रंनो लागै दिनै जे शांति प्रिय उपजाति रंनो बुनालाय राजनीति खायनि चिनि इतिहास त्रिपुरा रायजो जों नहा मुक्ति परिषद जों नायो खमलং प्रशासन एडिसि अति सत्तर রাজ্য সরকারের প্রেসার ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইনি ভাবে অন্যদিকে যিনি এডিসি দ্বারা তাও সিপিএম বামফ্রন্ট সরকার তখনই সময়ও রাবার বাগান রাস্তা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার প্রাইমারি স্কুল তাই খেলা जों গর্ব খাইসামো ইট ইজ দি প্রাইড মুভমেন্ট অফ দি লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট তাও जों গর্ব খাইসা जों प्रतिटी एलाका स्कूल प्राइमारी स्कूल सिनियर बेसिक स्कूल व्यवस्था खाइना जाय अथच मुसा प्रशासन थानाय 5 বছর काया 5 বছর इतियो नाइ तोइदो एडीसी स्कूल धरे मास्टर करे छात्रतम फोरोंनाय करे जिनि ट्राइबल एलाकानि जिनि स्वास्थ्य जिल्ला एडीसी स्कूलनि साराय रक्ति बन्दर प्रक्रम लेखाफोरा मापरिया बिनि दाबी जों खाइदो गणमुक्ति परिषद जिल्ला आमलनि स्कूल द्र मास्टरनि व्यवस्था खाइरगे पार्टी तथा जीएमपी सुनदियो के सुनदियो जिगबदा আছে তলাও ভাইয়ানি বাগৈ ব ঘোষণা খাইখা আব প্রথম মিথং ত্রিপুরা 5 বুতা ভোট মোহন ত্রিপুরা 2 বুতা কালীবাজারনি তারপরে কমরেড উত্তর কালাদেবানি চন্দ্রী কুমার ত্রিপুরা 4 বুতা जितेन त्रिपुरा 2 बुता अतेन त्रिपुरा 6 बुता विकास त्रिपुरा 2 बुता रिकार्जय त्रिपुरा 2 बुता राजू मोहन त्रिपुरा 4 बुता टोटल 27 बुता कमरेड आबा जिनि पार्टीनि पताका रगै भरण खायलानाय गणमुक्ति परिषदनि कर्म परिषद तथा साब्रुम विभागनि सम्पादक आरो कायसा जिनि भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीनि साब्रुम विभागीय सम्पादक कमरेड अरुण त्रिपुरा बकाइनाय जों पताका रै भरण खायलानाय इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद हवा कनगत कमरेड दे लाल सलाम मगत कमरेड दे देनाय लाल सलाम इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब लाल सलाम कमरेड देनाय लाल सलाम इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद কোনো কিছু জায়গা এইভাবে 30 কোটি ধরে ইউরো যদি হলাই 75 লক্ষ রাং খরচা হচ্ছে কালাদেবা সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ এই সব যে তারা যে চুরি তরকারি করছে তাদের সঙ্গে মিলিজুলি যদি সরকার তৈরি হয় তাদের সঙ্গে যদি ভাগ বাটোয়া করে খায় ভবিষ্যতে তার জবাব দিতে হবে এই জবাবগুলো দেখার জন্য এই জবাবগুলো চাওয়ার জন্য আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছে